Wow, kambi grenari angin yang singsen katat ketadakinga. Rakham, antang ni nuksam ko di negja rakham ba? Education ko first priority ne agana chum ndi mang bada aude last priority song uskainga. Yede angwi dosta. Hello rupena hai nantok yang ama sangsa thai yang ni kita ba video na simasakan tikul bucak somo. Rupena ni kemang dal ni video de yan mengeni topics ni kemang gen mo. Yan apsan nong gen. Yan sekarang kepada unjuk anjing ni education minister ko Rakkam Sangma-ko bini area ni manderang matna atamo. Yan geni kepada unjuk mata manderang angko daw kita parti ni kusako ba political leader ni kusako akan jachina bengamu warang ni gemna jol-jol akan angin nage mong anga yara ko akan naskang daw nasungna skang ba Rakkam ko mai dakke bini area ni manderang ara matna ngata yarang ni video clip sangkwangan asuna misok ang cingen mo nasung wako niang cengnak ta mangkin acing niang cengna nage mong uni jol-jol anga uano pangcak kemeng na jemangan angko tau kata parti ni kusako ba leader ni kusako agan jachina benggepa mandirang na anga tisa angni biam asyani kita agan at kener pera uni kema acing tau jol ya jekon acing ni education minister mo biko bini area ni mandirang mai tak ba kata ko agan emeng biko matna ha wani acing video clips ko acing tau jol yang na hair pera Daw ni bo, wow, kambi grenari angin yang singsen katat ketadakinga. Rakham, antang ni nuksam ko di negja rakham ba? Ira may ulto. Antangan dongchakinga, antangan riinga. Ya gemo ko negja. Habo nuksam ko ba nibo? Sini ya jolo ning nepat kepade mosong batis nga ya hinging wis tongjani aselot nga dakle ning kanirang ko matna aro chingni dedra gumakan ya hinging wis kon ga bate kurang khorenga napenga uni gaman chingna ya hinging wis kon ang chongmata ang rongra sidu constituency tinga halwa tong songni mungsa monmon panas phaiacham chungmotan anga hajar gini khongel ko ni dauna khungkhung UPSS ya school na mi song thai ngam di sepon school na chi sukra manjani man ang chingari mi song adang mo program dok ma Nai mung sorbonga chet rongra siju kamti sinionga. Nami ya cengbo bo gutem ni school noko belsi briang pling jok da MLA Rakkam ipulja mamang semsakani dongja. Ni gemen singa ya babel sirang kusa school noko kainga. Aro songni nok iman sa babel sirang kurke ningjok. Uko ni nok apa sina anga umula penga. Singni area ni MLA ba dalga perang ko. Sini ya yusi school te sama mandong apa tinbo ne na ponga ini men singai ko mai ko dakken MLA rang mai ko ba dakken panaba dongane men singa ko mutini ta janchi men agan grkacem di ba dauna ba yarang ko ba singa sokat naman dai men dawta wajini somoede porang ko chatur chatirang ba ron king pa teacherang ba mai ke wachake school kagen luiani nekanirang ko ba mai ko ba singna dapsagat panaman ode amgenchen ngbaji chinga ye chingni nekanirang ko ba tinga jana patpainga Anga 58 siju constituency ni rongra siju ni dengtang songrang chenga school nokrangko government side ni gata isu ka arang kunika indi bangba cheng area ko de galchepe dona gata nexkaya nibo ya SSA UP school obostan dong sangja chengar yang pa sumayo dia office yange ya school nokni gaman demand khani rang ko lakachem government side ni gata chenga mamung dakchakani ko manja indi ba yan skang pa government ni maksongani de education ko first priority ne agana chem indi bangba daude last priority song uskainga Penga acing dao sungni mandirang ni ba public rang ni agana ko de khna hamo acing nikang ha acing ni video clip sango nege mung na acing dao jol ya acing ni education minister ra MLA Rakkam mara mai dak ba kata ko agan sakskara da acing wani video clips ko ba niang skana hai Yede angwi dosta. Angare miza gambegirichi yang emang Amanda Rangsa Government LP School na kedal geba school building acing Honorable Chief Minister onat geba singsikat geba immediately man Chief Minister gambegirichi angin pa
Amanda rangsa songo school completely dongja jo. School ge room ge sabadongja post ge sabadongja. May diket Amanda rangsa government LP school ko watsanga ngadi wija jo. Anchini local emerang uno kunyata kata nangachim. Local litrang sabda nangachim. Ini ba Amanda rangsa government LP school completely school building ang dongja. Chipirasa yang ani zamano wa building mandira public rang gemat ka. Immediately chipirasa kuna singsin ko. Singsin ka di zamano mandirang na ba wiat na nanggihin. Ani mo anga salsal bo yange horizon stone ko sunge chipirasa di singsin kaan nga gambegri ni mandirang na amada sari song ni mandirang kusyo be araken ko ta. Talu ko bade political party rang politics kata ra anga hakot. Talu bisong wa ko una 동석 사카고 나가리 거디 위자 동석 사케만 야 아만다랑 사우데 스쿨 섹션 카나 이미들리 마나 야 롱와라 시주 이크싱 메서니 비아푸데 안탕원 스쿨 남기자가 봐 프렛 안네 하이다 미속나 비디오로 거 political party랑 파리아르다 Repera chung dao video clips rangko nekama hamo mai dakke wa ereani manderangara anchingni education minister ko aganangaha aro matnangataha wa gemukon aching nikna matninga bangbatdan yan school rangni gemen ungamo repera negemena anga yano pangchakke je mangan angko daugota politics leader rangni ba party rangni kosako agana ko nangnekja ba agana benga warang nanganake aganat naskingane repera nibo anching ungana demo anching agana nangagen anching kurang nangagen maina anching kurang jode sawan gen je party dungen chimo ba je party ni mande ungen chimo ba anching antangtangni namgni na de wa corruption ni video de kurang nananga akaya nibo dawa dingtang songrangwa anching nikna mania video clip sango bisong dawa tatani nekani gemukon agana hamo yako aganingon haida saubade e opposition ni mandirang sa yako niki aganingani muna chachina badonga beben wa bisong opposition nga mong jama anching ba khode nami thali masija ndiba was area au ba wasongo jangi thangi ge barangde nekani khode maninga ba mo repena uni gemen neknika ko manani gemen je party ba dongbo wa ruling party ba dongbo ba opposition party ba dongbo ba je party ba dongbo mo wa ongana da chene kurang onana igen anching daw gata corruption ni bidingo anching kurang onjagen chung ode sawan nekani ko mangen angana ruling o donge ba wa rakam ni mande onggen chung ba dingtam macha soba MLA ni mande onggen chung ba chide nekani ko manenga ba mor pera uni ma aching wa nekani na de ba corruption na de aching de je party donge ba chele kurang onana ga aptrai ne pera uni gemen pera angade mekangchi ba je ni party ni against to bong jamena je MLA ni against to bong jamena corruption ni gemende agana gen mo yako agani gon anga NPP ni MLA rang ni against to sa agan gen ya khatang ja daw da congress ni TMC ni je ni MLA ni ba party ni against to ba agana gen corruption ni gemende maina ching kurang jemson gen mor pera uni gemen anga daw dengtang macha angko je mangan daw da party ni kosako ba MLA rang ni kosako agan ja china benga wadak barang na ya message ko nating amor pena neke ma aro anga deke agan da panas kinga daw anching video clip sangko nekinga aro anching ni education minister Rakkam Sangma ko ba anching kena hamu agan chakal ko ba daw sungni mandirang ara naki agan ngamo antangni noksamko gachang batte antangni noksamko nekual phle wa gepen area chisa riang emna develop kainga mo ba school nokrangko getal foundation nangko oninga wan nakaba katarangko aching nikang na maninga hamo pena beben aching Meghalaya government ba daw aching government ke pa mo bisonga raskang pa anching education kon first priority ni mengra achmo andi ba anching daw nikna man gata man skenga education aching ni state ora mayong skenga ko ba chingba nikna gata man nga mor pera ni bo biade saksa education na thana education minister wani man bias kang ba education ko first priority ni mengra agin chmo de ba daw ta ching ni government first priority ni meng education ko agin chmo de maina chingara ndeke ngo de bisongara wa education ni man jama chaka skenga maina nikchanginga aro daw wa area ni mandirang neke ba kana temo antangni area ko bantangni noksan ko gachang batemen gepenna develop khainga ni mga kaninga iya bung chumata ne repeng maina
daw may na bisongara niki ode gambe grechi reang imeng na getar foundation stone angko sunginga getar school building angko ninga mo bebe nga ye ko aga ningon gambe gri ni manderang na bui meng na gambe grio ya development angko rabana nangja ba school angko rabana nangja ni de anga kan jenga bebe na rabana nanga ya chingde je biya education minister jukona biya de daw rongara sijuni mangmangsan education minister ongai jammo ba MLA ongai ja ching area gemuk ni na ching state gemuk ni onga biya de gemko nina na ga aka ndio ba daw mai na election ni skang mangmangsa ba election ongna ko sa bisong ora ndak ba khamrang ko khainga ya ba bisong ni songni manderang ni ba bini manderang ni area ni manderang ni bino kwishin ka ni ba dopla ni yan ongchumot tamar pengra uni gemen anching yan nakaba corruption dang ni gemen de yan nakaba bisong ni nekchanginga ni gemen de yan nakaba bisong ni ongija khamrang na de anchingar anchi sakan tien anchara kurang na nanga je partio donge bamo nege meng reperang dal ni video de yarang san again nasong gemukon nekang hamo wasong ni manderang ni ba bini area ni manderang ni agan gepa khatarang ko ba aching video clip sango nekang ha nege mun asong ara yani gemen maiko chanchia mai dake nekka ongi nekka mongi nekcha nasong komeno agan pomo nege mun asong ya video ko namne kenchung ode like abo nege mun share ka atbo nege mun angni channel lo na nasong getal onggen chung ode nasong channel ko subscribe ka idonat na egwal nambe subscribe ka ingon nasong bell icon ko tebe dor pomo jeda ko de nasong angni getal ko video upload ka nasong neksona mana geta Ini gemen yarang san wagen dali video de niswe pasakan tikon betela sanggaben video gigaben video cenggrong thainok bye bye